मैटली ब्लॉक के गैरेगांव स्लम क्षेत्र स्थित विधवा आश्रम में सोमवार को एक भावनात्मक और मानवीय पहल का दिन रहा। समाजसेवी संस्था दुआर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर इस विधवा आश्रम में दिवाली का त्योहार मनाया गया। गौरतलब है कि विधवा आश्रम में रहने वाले सभी लोग समाज के असहाय लोग हैं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा, जिनका कोई आसरा नहीं है। क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने इनकी सेवा का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने मानवता की एक मिसाल कायम की है। दुआर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पहल पर आश्रम में रहने वालों के लिए एक विशेष दोपहर के भोजन का आयोजन किया। भोजन में पुलाव, मांस, सब्जियां, दाल, पापड़, चटनी, दही और मिठाइयाँ शामिल थी। ये भोजन दिवाली के त्योहार जैसा ही संपूर्ण था। न केवल भोजन समाप्त हुआ, बल्कि बच्चों को विभिन्न चॉकलेट और उपहार भी दिए गए। इसके साथ ही सभी को नए कपड़े और रोटियां बांटी गई। पूरा निवास उत्सव के माहौल से भर गया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, बड़ों की आंखों में खुशी के आंसू, मानो सचमुच उनके जीवन में दिवाली की रोशनी आ गई हो। स्थानीय सूत्रों के अनुसार डुआर्स खातून वेलफेयर सोसाइटी लंबे समय से डुआर्स के विभिन्न इलाकों में पिछड़े और असहाय लोगों के साथ काम करती आ रही है। सोमवार को हुए इस आयोजन में उनकी मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी को एक बार फिर पहचाना गया। सभी वर्गों के लोगों ने इस महान पहल की सराहना की है। उनके शब्दों में, ऐसी पहल समाज में करुणा और मानवता का प्रकाश फैलाती है। सर्वप्रथमे आपनादेरके नमस्कार জানিয়ে এখানে আজকে আমরা চালসা গহিরগাঁওয়ে আসছি। আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমি, আমার নাম হলো আজিমা বেগম। তো আজকে এখানে প্রোগ্রাম ছিল আমাদের খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম দিওয়ালির উপলক্ষে। যেহেতু এখানে অনাথ বাচ্চারা রয়েছে, বৃদ্ধা মা বাবারা রয়েছে, ওদের জন্যই চিন্তা করে আজকে আমরা এখানে আসছি। ওদেরকে একসঙ্গে, কেননা ইনাদের তো আমরা কিছু উদ্ধার করতে পারবো না, এদের দুঃখ আমরা নিবারণ করতে পারবো না, কিন্তু এক টাইমের জন্য আমরা ইনাদের সঙ্গে খুশির মাহল বোঝায় রাখার জন্য আসছি। এতেই আমরাও খুশি থাকবো, ইনাদেরকেও একটুখানি খুশি দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটাই বলে আমার নাম আজিমা বেগম, আমি জয়গাঁও থেকে আসছি, আলিপুর ডিস্ট্রিক্টের প্রেসিডেন্ট। ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি থেকে। তো এখানে একটা আশ্রম আছে চালসার উপরে একটু, আর আমরা জানকারি পেয়েছি এখানে অনেক মায়েরা, ভাইরা, বোনরা, ছোটো ছোটো বাচ্চারা এখানে আছে। তো যেরকম আমাদের জন্য ঈদ হচ্ছে সব থেকে বড়, সেরকম এদেরও হচ্ছে কালী পূজা, দিওয়ালি, এদের অনেক বড় একটা তেহার। তো আমরা অত কিছু তো করতে পারবো না, কিন্তু ওদের খুশিতে একটু সামিল হলাম আমরা। আর যেখানে আমরা একটুখানি ওদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি আজকে দুপুরের জন্য, আর কিছু গিফট আছে এদের বাচ্চাদের জন্য। আর দেখেও অনেক খারাপও লাগছে। আমরা এটা যেন ভুলে না যাই কি এরাও আমাদের একটা মেম্বার আছে, ফ্যামিলির মেম্বার। আমরা বাইরে অনেক কিছু করি, কিন্তু আমাদের দিমাগে এই জিনিসটা থাকে না কি আমাদের জন্য এরাও কত ইম্পর্টেন্ট আছে। আমরা শুধু বাইরে দেখি, কিন্তু আমাদের ভিতরেও অনেক প্রবলেম আছে, আমাদের সেটাও দেখার দরকার। তো যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে এটাই অনুরোধ, যত এনজিও আছে, যত সংগঠন আছে, তারা একটু এখানে আসুক। আমি ওনাদের কাছে এটাই আবেদন করব।